Idia ajibujula khobor janai dia ase. First ase Congress laga leader Priyanka Gandhi whatever Tuesday in day India de second wave bra peshi manu murala dole Senator Khan laga negligence pra se na khadu dekabra ase. Tabra ko ase ki government kamra dole idu accountability lole lagi ase so that idu kun kan idia power de thagi ase da hamra country laga responsibility dole ki ase understand guri dibole puji dibole kane na ko ase. Tabra ekta Zimidar Kon Gwena, who is responsible Gwenakda campaign launch kuri ase Facebook post bra. Tade taibra gwase ki public laga behalf bra. Taibra idu government kan logode caution grubo hudiwo gwase ki idu corona pandemic tole kiniga handle kuri ase idu lawode. Taibra idu bi gwase ki bishi manu hospital laga bisna dabaina aro oxygen short hoina vaccine aro tawai khan nabai gena murishe na kwase hole bi idu government kan bra boila bra idu tayar na thagya karni idu pia hoise na kwadu dikra ase tambra kwase takan biswas kuri thagise ki mohan logode ki available resources ase idu bra manula life pajabula khojas kru gena hole bi government kan dole mute spectator ko ase job mukpon guna sa mano ekda thagise idu karni India de dia bishi pia hoi jaise na kwadu dekhiyo brase aru next ase mo apni ge chagali laga video debi koinise India laga wrestler Sushil Kumar gena tai dule tala student nishinai thagise wase muria manudu udu muria laga ama papa bara gwase ki udu ta khanla baja bradu idu Sushil Kumar logode tala laga guru mani thagise wase tala teacher ase na mani thagise wase olibi taige mora dise wase idu Sushil Kumar laga hat ase wase tade tu taige thuril bishe Delhi police camera wase tai idu jail le jabjite ratpor gandi thagise wase aro bhat bi khanai na kodu dekar ase edera mon ekda bishi dangor lesson learn wase idu manu peshi phal life ji thagise poisa tamatam nam ekdam celebrated wrestler thagise idu manu ekta holi bi du le tai mighty fall goi ekdam iniga nam dangor thagina kiri jaise ekbar bra tai dole India do sob jaga de tai olai dia ase suspended guri ase aro ede India tai proof hoi jaise wele tai laga hat ase guna India do tai la career dole khotam hoise tai idu hero bra zero hoi ja laga kotha ase du duan bhabi na bi kandi thayo bra ase nawali tai regret guna bi kandi thayo le bra ase kile idu kusho guna idu ane ekbar khusa dam de bra mohan kile bi decision nalbo lage aro iniga biya kam de mohan involve nagoribo lage nijor biya kam nijor bra biya bhavana rahi nijor gi aro mohan morai dia khado itu beshi tangor lesson do mohan dikyo barase aro next ase UK aro India dole free trade deal gurubole karne idia UK kan dayar guri ase na khado dikyo barase 14 week consultation rakhi ase we kundu de public aro business kan laga idu views ta kamra kina bhabe ase ta kana opinions lobole karne na khado dikyo barase UK laga trade secretary bra goi ase ki itu UK aro India to the countries dole double global cautious kuri ase was 2030 bra 33 billion dollar idu 2019 dia thagise wase tade bra 2030 bra dole itu bra double global cautious kuri ase na wado dekher wase aro next ase India laga government kan bra transgender person kan logode rupees 1500 each idu support idu corona jadam de support global karne dibole ase na wado dekher ase baba makan najena mankhon karne transgender goishe bole moda thagia laga magi nawle magi bra moda hwa laga iniga laga ke koi ase transgender to yade social justice and empowerment ministry khambra sob NGOs nawle community based organizations kan kundu transgender manukhan karne kam kurase dan lodi dula obolebi awareness phelai dibi aru dula step te dan luina modut kuribole khado dekhiora ase Our next essay, US laga Secretary of State Antony Blinken dole idu Jerusalem de visit kurishe aru tai idia Palestine de bi jabole ase taibra ko ase ki idu Gaza de kundu bishi 11 days dakan war gura de destruction ho jase tade aru rebuild kuri dibole karne Gaza logode aru economy down hola ka othai dibole karne manukana life normal de ani dibole karne dunia pura gi dakham idu gobo gwase aro idu fandule tade punjai dibo ina kwado dikira ase
Mr. Blinken bra dole PM Benjamin Netanyahu idu Israel laga lok baise wase aro tai jumbi kotha guse wase ki idu peace rakhibole khani aro dai idu Palestine laga president Mahmoud Abbas logode lok kuribole ase kotha apni kidubi janai ase aro next ase apni idu laga picture dole nawle idu la post dole definitely dina thakibo kile mane mohan Nagaland aro mohan Nagamohan laga WhatsApp group kan de dole misha laga do ekbar bar felai aro bishi manu confuse bi hoye jay ekda image thakise kundu laga post de claim gure ase ki vaccine lo khan dole 2 sal under de muri jawla ase kana aro dole French laga Nobel laureate yani Nobel prize takbi ba laga iman dangor inika khan bra koise kana aro ta laga picture thali dina idu picture bi misha ase ina wase aro dula post bi misha ase na wadu abin ge dubi janai dia se aro next ase report sabde wase ki idu khali second wave brahi India de 577 pajahan dole takan laga paba ama corona pemar ba muri jase wadu dekhe ase idu to khali ekta report sabde ase idu bra beshi manu muri na thakibo bole idu ekla bi bishi ase pajahan inega paba ama na thakina corona bra muri jase wadu dekhe ase aro next ase India laga government khambra notun IT rules bana laga bore mo apni ge poila bi ko dishe Facebook Twitter Instagram WhatsApp social media la platforms kiman bi ase idan sob lo de dambra officers kan alag lagai do compliance laga officer nodal contact person aro resident grievance officer idwan appointed gole kane koshe aro social media laga bore dambra notun policy anishe kundu de ido 24 hours majudera judi kiba kundu wala la shogole kun bra first ido posted guje kun bra first ido share guje ido malik thurina dibole laga idwa laga dole chagali la soshi ajibra effect hoyase to idia dak bishi platforms bra appointed gure na hoyase to ido ani manukandu wase gi ajibra pen hoy jabo ina holibi de dak le pen guri dibo ina du ko nai aro hoy jawle ase na bi ko nai holibi aji hi pichede jani jabo kotha apni kidubi jani dia ase aro next ase kwanshna aji cyclone Yas dole ahibole ase idu laga akede idu tornado ahishe ina wase idu West Bengal de aro electricity shock kurabra tijo manu murshi aro 40 houses nishna damage hoise wena West Bengal laga chief minister Mamata Banerjee bra Tuesday din de gwadu dekhe ase aro dabra dibi gwase ki 11.5 lakh manukha nishna dole idu pani osore thaikan effect robole thaikan do shifted kurise evacuated kurise hoda apni kidubi janai dia ase aro next ase Tamil Nadu de Sita Devi goena tai laga amadu le corona bemar lagina oxygen lagi adam de oxygen nawabra murishe na kwase idu ani dai dia dole idu odo de oxygen thaligena idu dai run kuri ase na kwase free bra aro idia dak 300 manu laga life nishna pajashe na kwado dekhe ase ere sabi kuma manu dole mohan lo soche bole job pe holibi kuma manu du moilo soche manu eglabi hobole na dibo kana ina koshis wado beshi ekta phal kam kura du dekhe ase aro next ase India de kwanishna black fungus laga mycorrhizasis laga bemar bi bishi uthigena ahi ase khali Maharashtra de bra 1780 patients ase na wase idia treatment lo ase na wase aro 120 manu murshi wado dekhe ase aro next ase class 12 laga idu 300 students kan nishna idu CBSE class 12 examination dole cancel kuri dibole kane likhina hudi ase na khodo dekhe ase aro next ase idu dole takan phal bra kotha miligena munjur hoje bole dunia karni do phal kotha ase US laga president Joe Biden aro Russia laga president Vladimir Putin da jun dole idu Switzerland laga Geneva de 16th of June de summit lobole ase na khodo dekhe ase idu US Russia laga relationship dole aro phal bra anibole takan khoshes de ase bona White House kambra jagali diste din de khodo apni ge dibe janai dia ase aro next ase idu dole bishi monduk laga ase Rajasthan de ekjo manubra dole idu ambulance kamra dole tam bishi mangi ase wase 15000 to 35000 iniga mangi ase koi idu tai paja corona pianra muri jalaga lui jabole idu ani tai nabare garni tai laga nijor gari debra tai laga paja muria laga dole sabi pandi gena iniga rahina lui jala do idu la picture dole dia bishi viral jala do dekhe ase
কোৱানিচিনা আজিকালি দুখ আছে মহান সব মানুহ পইচা নাই ইনে আদম দেহি কুমা মানুহ দলে মদত গ্ৰুলে লাতাম বেছি মানুহ গেব্ৰা এক্সট্ৰা পইচা উঠাবলৈ খোজেছ কৰা লাদো দেখিব আছে আৰু নেক্সট আছে মহান নাগালেণ্ডে চাগালে একলাব্ৰা 276 মানুহ কৰোনা বেমাৰ লাগিছে ওয়াসি তিমবুডে 119 কোয়েমাদে 87 মুগকজংদে 19 ফেকতে 17 কিউফ্রিডে 14 টুইনসানদে 9 জেনেবডে 7 পেৰেণ্ডে 2 মন আৰু ওয়াকাদে একটা ওয়াসি আৰু 161 মানুহ দুলে করোনা বেমার লাইনা থাকে খান ভাল হয়ে যাচ্ছে রিকভার্ড হয়ে যাচ্ছে কত আপনি দিবি জানাই দিয়ে আছে তো আজি বুঝলা খবর মেলা থাকে আপনার ভিডিও ইম্পর্টেন্ট লাগি আছে বলে আপনার ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি লোক শেয়ার করে দিবি মোলা কাম খুশি বলে লাইক করে দিবি আর নতুন মানুষ আছে বলে সাবস্ক্রাইব করনা বেল আইকন দাবানা রাখিবি সদায় নিচিনা পজিও সাম ইম্পর্টেন্ট নিউজ আপডেট মিস না করা চাবলৈ কাৰণে মই আপনি শ্যাম লাগাই পিছলৈ লগ করব আজি দিনে আপনার নিজৰ কাম দিয়ে জানাম বেশি উচ্চার করবি আর তাকে করবি আজি আপনার দিলে বেশি ভাল স্পেন্ড করলে মই লাগা বেস্ট উইশেস আপনাকে রাখি দিয়ে আছে